बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। साइमा सईद को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, मोहम्मद शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया। महकमा खुराक, ज़कात, लेबर और महकमा माहौलियात के सेक्रेटरीज भी तब्दील कर दिए गए। सिटी 42 चंद रोज पहले ही ब्यूरोक्रेसी में तबादलों से आगाह कर चुका है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने अपनी टीम बनाने पर तवज्जो मरकूज कर ली। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक साइमा सईद को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी सर्विसेज और सलमान एजाज को सेक्रेटरी ज़कात लगा दिया गया है। अली सरफराज हुसैन को सेक्रेटरी खुराक तैनात कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का तबादला करके सेक्रेटरी आर्काइव लगा दिया गया। जाहिद हुसैन को कमिश्नर फैसलाबाद का ओहदा दे दिया गया। लियाकत अली चट्ठा सेक्रेटरी लेबर और सैयद मुबशर हुसैन को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी CNW मुजफ्फर खान को OST बना दिया गया है। सलमान गनी को स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना तैनात किया गया है। सालेह सईद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ लगा दिया गया है। अमरीन साजिद को DG माहौलियात की पोस्ट पर तैनात किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर फरीद अहमद को OST बना दिया गया, जबकि रिजवान अकरम शेरवानी को DG एक्साइज का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। पंजाब पुलिस में भी तबादलों की लहर चल पड़ी। शाहिद जावेद को DIG एलीट फोर्स और साजिद कयानी को DIG ऑपरेशंस पंजाब तैनात कर दिया गया। सिटी 42 गुज़श्ता रोज पुलिस अफसरान के तबादलों से मुतालिक खबर दे चुका है। पंजाब पुलिस में कई आला अफसरान के तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रियाज नज़ीर गाढ़ा को DIG पेट्रोलिंग तैनात किया गया। शाहिद जावेद को DIG एलीट फोर्स और साजिद कियानी को DIG ऑपरेशन पंजाब लगा दिया गया। एडिशनल IG अकरम नईम भरोका को OSD बना दिया गया। सरफराज फल्की को DIG R&D तैनात कर दिया गया, जबकि सैयद हमाद आबिद को CPO गुजरांवाला लगा दिया गया। नवाज शरीफ के नाम की वैक्सीनेशन एंट्री का ये मामला है और जाली वैक्सीनेशन का इंदराज करने पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का इंदराज करने पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना गुजरपुरा में MS डॉक्टर अहमद नदीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में हस्पताल का चौकीदार अबुल हसन, रफ़ीक आदिल, वार्ड सर्वेंट और शहरी नवीद को नामजद किया गया। मुलजिम अबुल हसन ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि मुलजिम नवीद नामी शहरी की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड नंबर मिला। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के सुपुर्द कर दिया गया। हुकूमत की तमाम तलबा को पास करने की पॉलिसी से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। ग्रेस नंबर से रियायती पास तलबा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिले से महरूम होंगे। हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम तलबा को पास करने की पॉलिसी नाफिज कर दी है। रियायती नंबरों से पास शुदा तलबा को E ग्रेड्स मिलेंगे। E ग्रेड्स मिलने पर तलबा को फर्स्ट ईयर और BS ऑनर्स में दाखिले नहीं मिलेंगे। लाहौर बोर्ड के कंट्रोलर इम्तहानात ताहिर हुसैन जाफरी कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसी के तहत तलबा के नताइज का ऐलान होगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जिन बच्चों को हम 33% नंबर दे के पास करेंगे, उन बच्चों के पास ऑप्शन होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो उस रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं है तो वो उस रिज़ल्ट को कैंसिल करवा सकते हैं, बल्कि उनका रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो जो अपनी ऑप्शन देंगे कि हम ये रिज़ल्ट नहीं लेना चाहते, तो हम उनको वो अपना दोबारा से वो अपीयर हो सकते हैं कि कोई अपने रिज़ल्ट से अगर मुतमईन नहीं है तो उसको उसी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हम उसको ट्रीट करेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ग्रेस नंबर्स पर पास होने वाले तलबा की असनाद पर रियायती पास लिखा जाएगा। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में 33 से 39 नंबरों तक E ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड्स के तहत पास शुदा तलबा के लिए यूनिवर्सिटियों में दाखिलों की पॉलिसी भी तश्कील ना हो सकी। तो ये तो तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है कि आप बच्चों को रियायती नंबर दे के पास कर दें। उससे नुकसान क्या होगा? देखें, अगर वो किसी तालीमी इदारे में जाएंगे, कोई तालीमी इदारा उनको कंसिडर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो किसी प्राइवेट सेक्टर से अपनी डिग्री हासिल भी कर लेते हैं, तो जब वो अपना CV बनाएंगे तो CV के अंदर वो जो मार्क्स वो शो कर रहे होंगे, तो वो बावजूद इसके कि उनके अंदर महारत भी हो, लोग उनको कंसिडर नहीं करेंगे। हुकूमती पॉलिसी के बायस तालीमी बोर्ड्स की जानिब से रियायती पास करने से लाखों तलबा की असनाद की कोई वक़्त नहीं होगी। E ग्रेड्स के साथ तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत इस पर खामोश है। कैमरामैन राना अयाज के हमरा अकमल सुमरू, सिटी 42। स्टेट बैंक ने सारिफ कर्जों पर शराइत सख्त कर दी। गाड़ियों के लिए कर्ज की मुद्दत 5 साल कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया है कि नकद कर्ज की मुद्दत 4 साल है और सारिफ कर्ज की सलाहियत 40% कर दी गई है। कार फाइनेंसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज की हद 30 लाख कर दी गई है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, नई शराइत आयद कर दी गई हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गाड़ियों की कर्जों समेत सारफी कर्जे और क्रेडिट कार्ड के लिए नई शराइत
मुनाफिज की हैं, जिसके मुताबिक बरामद शुदा गाड़ियों की खरीदारी के लिए बैंकों से कर्जे हैं वो अब बंद कर दी गए हैं, जबकि गाड़ियों की कर्जों की मुद्दत जो है वो 7 साल से कम करके 5 साल करने की हिदायत है वो की गई हैं। इस समेत बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जे की मजमूई हद है वो 30 लाख रुपए है मुकर्रर कर दी गई है। गाड़ी के कर्जे के लिए कम अज कम डाउन पेमेंट 15% से बढ़ाकर 30% है वो करने की हिदायत है वो की गई है, जबकि नए ज़वाबत हैं वो 1000 सीसी की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर वो नहीं होंगे, जबकि साथ उसी तरह के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी ये नए ज़वाबत है वो लागू नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। महंगाई का एक और तूफान, दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमतों में 11 रुपये फ़ी किलो इजाफा। 1 किलो घी की कीमत 350 से बढ़कर 361 रुपए किलो हो गई। 5 किलो की पेटी 55 रुपए इजाफे से 1805 रुपए की हो गई। शहरियों के लिए किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। घी को महंगाई का तड़का, दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमतों में 11 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 361 रुपए फी किलो हो गया। घी की 5 किलो की पेटी 1750 से बढ़कर 1805 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। आप तो सिर्फ घी का कह रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें घी को छोड़ के सब्जी वगैरह, दालें वगैरह, चावल वगैरह, आप जिस चीज़ को भी लेंगे हर चीज़ पे इंतहा कर दी गई है इस हुकूमत ने। घी 210 रुपए से बढ़ना शुरू हुआ है, इसको शायद नोटिस आज किया जा रहा है, 350 पे आ गया है। हमने तो ये सोचा था कि ये हुकूमत आएगी, अल्लाह करे ये हालात बदलें, इनकलाब आए, कोई नई सोच पैदा हो, लोगों के लिए कोई फ़ायदा हो। तो अब दिन ब दिन लोगों के लिए नुकसान ही हो रहा है। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन आरिफ गुज्जर का कहना है कि घी और ऑयल मजीद महंगा होगा, ताहम हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कीमतों को कंट्रोल करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के ये कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती, तो कम से कम आवाम को ऐसे खुश ना करे। खुदा के लिए आवाम के बजट पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई हुई है। तो ये गवर्नमेंट को होश के नाखन लेना चाहिए, कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। ये रिलीफ मिलने की बजाय उल्टा वो 65 वाली चीनी आज लोग 120-10 रुपए में ले रहे हैं, और 345-46 वाला घी 361 में अब आवाम को मिलेगा। बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई ने गरीब अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई पर फिलफौर कंट्रोल ना किया गया तो गरीब के लिए घर का राशन पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। फ़िज़ाई सफ़र महंगा बल्कि बहुत महंगा हो गया। एयरलाइंस और मिडल मैन के गठजोड़ ने मुसाफिरों को निचोड़ के रख दिया। लाहौर से लंदन वर्जन अटलांटिक का एकतरफा किराया 2.5 लाख रुपए हो गया। कोरोना की वबा में फ़िज़ाई सफर महंगा तरीन कर दिया गया। एयरलाइंस ने महदूद फ्लाइट्स का बहाना बनाया तो मिडल मैन ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और मुसाफिरों के लिए टिकट 2 से 3 गुना महंगे कर दिए गए। लाहौर से लंदन वर्जन अटलांटिक का एकतरफा किराया 2.5 लाख रुपए हो गया है। लाहौर से दुबई बिजनेस क्लास की रिटर्न टिकट 4 लाख रुपए से भी महंगी कर दी गई है। दुबई के लिए एमिरेट्स की एकतरफा टिकट 60,000 रुपए की बजाय 1,25,000 रुपए में मिल रही है। अबू ज़हबी के लिए इत्तेहाद एयर की टिकट 75,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए की हो गई है। फिजाई सफर के किराए में होशरबा इजाफे पर मुसाफिरों के साथ ट्रेवल एजेंट्स भी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर खान साहब से, वो कहते थे कि ओवरसीज़ हमारा सासा है, ओवरसीज़ जो कि पिछले 1.5 साल से बहुत परेशान है, अब वो वापस जाना चाहते हैं। थोड़ी बहुत जो एयरलाइंस खुली हैं उन्होंने रेट्स इतने डबल ट्रिपल किए हुए हैं कि हर इंसान इस वक्त परेशान है। जो टिकट का जो रेट है कम से कम जो है ना वो 30 से 35,000 रुपये वन में कर दिया जाए और राउंड ट्रिप जो है वो 70,000 की रेंज में कर दिया जाए। अगर ये होगा तो काम चलेगा, अदरवाइज़ तो हम जैसे 2 साल से पहले भी बेकार पड़े बैठे हुए थे, सेम वैसे ही हम लोग इसी तरीके से रहेंगे। ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि टिकटों का हर रोज का नया रेट है। उन्होंने सूरत हाल पर हुक्काम से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने निजी हस्पतालों में शहरियों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत की फराहमी के लिए 332 अरब रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मंसूबे की मंजूरी के लिए PND बोर्ड में अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अब्दुल्ला खान सुंबल ने की, जिसमें तमाम सूबाई सेक्रेटरीज PND बोर्ड के अरकान शरीक हुए। PND बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस के PC1 के लिए 332 बिलियन रुपए की सिफारिशात मंजूर की गई हैं, जिससे पंजाब की 100% आबादी की हेल्थ इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत तमाम तर शहरियों को यकसां हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि स्कीम की कामयाबी के लिए कोशां तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशें काबिल तहसीन हैं। साफ पानी, वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए कर्ज लेने की शराइत तय कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक से पहले फेज में 42 अरब 47 करोड़ रुपए कर्जा लेने की मंजूरी दे दी।
عالمی بینک سے قرض لینے کے لیے محکمہ بلدیات پنجاب نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پنجاب حکومت نے سیکرٹری بلدیات کو عالمی بینک سے معاہدہ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے، جبکہ اس سے قبل معاہدے کے لیے سیکرٹری PND کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ قرض صاف پانی، سیوریج اور واٹر سپلائی کی اسکیموں کے لیے لیا جائے گا۔ قرض کی واپسی کا آغاز 2026 سے ہوگا اور 2046 تک سود کے ساتھ واپس کیا جائے گا۔ شاہدرہ ٹربو راؤنڈ اباؤٹ منصوبہ، وزیر اعلیٰ نے DG LDA کو چیئرمین NHA کو اعتماد میں لینے کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد DG LDA احمد عزیز تارڑ آئندہ چند روز میں چیئرمین NHA کو منصوبے پر بریفنگ دیں گے۔ LDA نے 5.5 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے شاہدرہ چوک کو ری ڈیزائن کرنے کا پلان بنایا تھا۔ وزیر اعلیٰ شاہدرہ چوک کے لیے جاپانی ماڈل ٹربو رائیو اینڈ اباؤٹ کی اصولی منظوری دے چکے ہیں۔ شاہدرہ GT روڈ NHA کے حدود میں آنے سے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق آئندہ چند روز میں خالد مسجد چوک کا حتمی ڈیزائن، پلان اور لاگت PND کو پیش کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے DG LDA کو شہر میں مزید پروجیکٹ تجویز کرنے کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ پڑھی لکھی قوم حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہی۔ اسکولوں میں اساتذہ کی خالی اسامیوں کی تعداد 90,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ شہر میں خالی اسامیوں کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہے۔ عارضی بھرتیاں متوقع۔ پنجاب ٹیچر یونین نے معیاری تعلیم کے لیے مستقل بھرتیاں لازم قرار دے دیں۔ بے روزگاری میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 90,000 سے زائد اساتذہ کے علاوہ پنجاب بھر میں اسکول سربراہان کے 2,000 سے زائد آسامیاں خالی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ خالی آسامیوں پر مستقل بھرتیوں کے بجائے عارضی بھرتی کی جائے گی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے مستقل بھرتی لازمی ہے۔ پہلے سے دستیاب اساتذہ کو آفٹر نون اسکول میں تعینات کیا گیا ہے۔ انٹرن اساتذہ کی بھرتیوں سے کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ پرائیویٹ اکیڈمیز کا پنجاب یونیورسٹی سے آن لائن داخلوں میں فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ اکیڈمیاں معذور افراد کے نام پر پیسے بنانے لگی ہیں۔ پرائیویٹ اکیڈمیوں نے آن لائن تعلیم کے نام پر پنجاب یونیورسٹی کو چونا لگا دیا۔ اکیڈمیز نے معذور افراد کے کوٹے میں داخلے کروا کر کروڑوں روپے کما لیے۔ پرائیویٹ اکیڈمیز نے معذور افراد کے کوٹے میں پنجاب یونیورسٹی میں جنرل امیدواروں کے داخلے کروائے۔ اکیڈمیوں کا فراڈ سامنے آنے پر پنجاب یونیورسٹی نے معذور افراد کے ڈیٹا کی تصدیق کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی معذور امیدواروں کی تصدیق نادرا سے کروائے گی۔ پنجاب یونیورسٹی معذور افراد سے داخلوں کی فیس وصول نہیں کرتی۔ کرپٹ اور نیب سے پلی بارگین کرنے والے افسران کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب میں گڈ گورننس کی بہتری کے لیے کرپٹ افسران کے خلاف حکومت اب ایکشن لے گی۔ پنجاب حکومت نے تمام صوبائی اداروں سے 10 روز کے اندر نیب سے پلی بارگین کرنے والے کرپٹ افسران کے نام حکومت کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے محکمہ سروسز پنجاب نے نیب سے پلی بارگین کرنے والے افسران و ملازمین کے نام اور ان کی کرپشن سے متعلق تمام تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ محکمہ سروسز کی جانب سے جاری کردہ سرکلر کے مطابق تمام صوبائی ادارے پلی بارگین کرنے والے افسران کے عہدوں اور کرپشن کیسز کی رپورٹ حکومت کو پیش کریں گے اور پلی بارگین کرنے والے افسران کے خلاف اب تک محکمانہ کارروائیوں سے متعلق بھی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ لیسکو نے شہر کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کے تعمیراتی کام میں اسکریپ میٹیریل استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو کی جانب سے بوسیدہ نظام پر خستہ حال اور اسکریپ مٹیریل کا استعمال لاہوریوں کے لیے خطرہ جان بن گیا۔ کمپنی کے مختلف منصوبوں سے نکلنے والا 50,000 کلو گرام کنڈکٹر تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو نے کنسٹرکشن سمیت دیگر تمام دفاتر سے اسکریپ اور بوسیدہ مٹیریل اکٹھا کیا ہے اور اب وہ تعمیراتی کاموں پر استعمال کیا جائے گا۔ موسم سرما میں کمپنی کی جانب سے تعمیراتی و مرمتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ تعمیراتی و مرمتی کام کا بنیادی مقصد آئندہ موسم گرما میں بلا تعطل فراہمی کے انتظامات کرنا ہوتے ہیں۔ پہلے سے بوسیدہ سسٹم پر ایک بار پھر اسکریپ مٹیریل لگا کر صرف کاغذی کارروائی کی جائے گی۔ لیسکو میں مٹیریل کی قلت ہونے کی وجہ سے پرانا سامان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کا معاملہ۔ سیشن کورٹ نے عمران خان اور شہباز شریف کو 6 اکتوبر کو وکلاء کے ہمراہ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سیشن کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف شہباز شریف کے ہتک عزت کے دعوے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔
एडिशनल सेशन जज मुदस्सर फरीद खोकर ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने शहबाज शरीफ की जानिब से दायर तमाम मुतफर्रिक दरखास्तें भी निपटा दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि इमरान खान के वकला की जानिब से केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक दरखास्त वापस ले ली गई। केस को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आइंदा छोटी तारीखें दी जाएंगी। समाअत 6 अक्टूबर के लिए मुलतवी की जाती है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। और अब लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में अहम केसेस की समाअत का आवाज जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस की समाअत की। फोकल पर्सन जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन सैयद कमाल हैदर ने रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि जुडिशल कमीशन ने माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली 305 इंडस्ट्रीज और स्टील मिल्स को नोटिस जारी किए हैं। हाई कोर्ट में चीनी की कीमतों में इजाफे का केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत को अशियाए खोरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए रूल्स से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। FIA ने बैंकर्स के बयानात कलमबंद कराने की दरख्वास्त जिला कचहरी से वापस ले ली। FIA के मुताबिक बैंकर्स दबाव के बायस बयानात नहीं देना चाहते। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने 2 गवाहान को तलब करते हुए समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार खातून के साथ नाजेबा हरकत का मामला। सेशन कोर्ट ने 2 मुल्जिमान रहमान और इरफान की दरखास्तें जमानत खारिज कर दी। आबारी होटल में आयशा मंजूर भट्टू की किताब पेटल इन माई डायरी की तकरीब रूनमाई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, कामरान लाशारी, मियाँ मंजूर अहमद भट्टू, वसीशा जहांरा भट्टू, मुजीबुर रहमान शामी ने शिरकत की। साबिक IG पंजाब गुलाम असगर मलिक, जस्टिस नासिरा इकबाल, साबिका सूबाई वज़ीर तालीम इमरान मसूद, खुरम नवाज गंडापुर, शोएब बिन अजीज़ समेत अहले सुखन फ़हम ने शिरकत की। किताब की मुसन्निफ़ा आयशा मंजूर भट्टू ने किताब के बारे में तकरीब से खिताब करते हुए किताब को अपने वालिद के नाम किया। उन्होंने कहा कि ये किताब उन मुसाफ़िरों की दास्तान है जिसके मुसाफिर बहुत कम हैं। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू ने खिताब करते हुए कहा, मैं जानता था कि मेरी बेटियों में आयशा सबसे ज़्यादा काबिल है, लेकिन ये किताब पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि मेरी बेटी इतनी अच्छी शायरा भी है। आयशा की नज़्म मेरी बीवी के बारे में है। मेरी दूसरी शादी मेरी पहली बीवी ने खुद की थी कि मेरी औलाद हो, लेकिन मेरा पहला बेटा पहली बीवी से ही पैदा हो। ये नज़्म इसी बारे में है। शहर की अहम शाहराहों पर लाइट्स खराब रहना मामूल बन चुका है। वाल्टन रोड के दोनों अतराफ अंधेरों का राज है। लाइट्स के लिए पोल तो लगाए गए, लेकिन लाइट्स नहीं लगाई जा सकी। इंतजामिया अहम शाहराहों पर रोशनी को मुनासिब इंतजाम करने में नाकाम दिखाई देती है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, राना जरनूर हमारे साथ मौजूद है। राना जरनूर, बताइएगा इंतजामिया क्यों कुछ नहीं कर रही? वाल्टन रोड पर ये शहर की एक अहम शाहराह है, लेकिन यहाँ पर जो है रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। देखा जाए तो ये रास्ता जो है, ये जो रोड है, ये काफ़ी इलाकों को मिलाती है आपस में, लेकिन शहर की अहम शाहराह होने के बायस यहाँ पर जो है जो लाइट्स के लिए पोल लगाए गए हैं, लेकिन उन पर ताहाल लाइट्स नहीं है। देखा जाए तो इंतज़ामिया की ये नाअहली है कि वाल्टन रोड जो है शहर की मशहूर और अहम शाहराह है। यहाँ पर दिन भर रश रहता है और रात को ख़ास तौर पर यहाँ पर रश रहता है। इस वक्त भी यहाँ पर काफ़ी रश है और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरते हैं वो शदीद परेशान है। देखा जाए तो इंतजामिया की ये नाअहली है कि उन्होंने यहाँ पर पोल्स लगा दिए, लेकिन यहाँ लाइट्स नहीं लगाई, जिसके बायस यहाँ पर अंधेरों का राज मामूल बन चुका है, जिसके बायस यहाँ पर। नाज़र, बहुत शुक्रिया आपका। श्याम नगर मेन रोड की हालत देखकर लगता है जैसे किसी ने खुद सड़क को उधेड़ कर रख दिया है। सड़क का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं जो सलामत हो। हिचकोले खाती गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें सड़क की हालत जार बयान कर रही हैं। सीवरेज की लाइन ब्लॉक होने से सड़क के एक हिस्से पर पानी खड़ा है। स्कूल जाने वाले बच्चे इसी कीचड़ ज़दा सड़क से गुजरने पर मजबूर हैं। ये रोड तकरीबन 4 साल से ऐसे ही है। सब के सब ये जितना भी यहाँ पे लोग कारोबार कर रहे हैं, सब के सब तबाह हो गया है उनका, और लोग यहाँ से छोड़ के अब जा रहे हैं। इधर से गुजरना महाल है। आए दिन इधर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, मेन होल इधर से खुले हुए हैं, बच्चे गिर जाते हैं सड़कों में। 3-4 साल से गालबन ये टूट फूट का शिकार हुआ है। इस पे कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई इसका काम नहीं करवा रहा। 4 साल से खस्ता हाली है, इसमें सीवरेज पड़ा गया ना। तो इस मुतल्लिका जो इधर के MNA साहब हैं अहमद अजहर साहब ने ना कभी उनको विजिट करते देखा इधर, ना कभी असलम इकबाल साहब को इधर कभी विजिट करते देखा हमने। ये इलाका वफाकी वजीर अहमद अजहर और सूबाई वजीर असलम इकबाल के हलके में आता है, लेकिन अहले इलाका के मुताबिक 2 वज़रा भी उनके मसाइल हल करने में नाकाम है।
اسمبلی میں دوسروں کو ان کی کارکردگی یاد کروانے والے وفاقی وزیر حماد اظہر اپنے ہی حلقے کی سڑکیں تعمیر نہ کروا سکے۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ مار گئی مہنگائی، سرکاری ملازمین کی دہائی، سیکریٹریٹ کے باہر مختلف محکموں کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ تنخواہ اور الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین نے سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لوکل گورنمنٹ، ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، پاپولیشن، فشری سمیت دیگر محکموں کے ملازمین احتجاج میں شریک ہوئے۔ شرکاء مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ اور الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ رکشہ ڈرائیوروں نے مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی نے غریب سے جینے کا حق چھین لیا ہے، ان کے لیے گھر کا چولہا جلانا بھی ممکن نہیں رہا۔ پنجاب یونیورسٹی میں پشتون طلبہ نے بلوچستان کے طلبہ سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بلوچستان میں پی ایم سی کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر تشدد اور گرفتاریوں کی مذمت کی۔ گورنر پنجاب نے جیلوں کے لیے فری ہیپیٹائٹس پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ چودھری سرور کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کی پالیسی ختم کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں جیلوں کے متعلق سامان صوبائی وزیر جیل خانہ جات کے حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام قیدیوں کا مفت علاج ممکن ہے۔ 2023 تک پورے پنجاب کو ہیپیٹائٹس سے پاک کرنے کا مشن مکمل کیا جائے گا۔ جیلوں میں بائیو میٹرک ڈیوائسز، ویکسین اور بار کوڈ سٹیکرز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن نیلوفر بختیار کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ اسپیکر پرویز الہی کہتے ہیں خواتین معاشرے کا اہم جز ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے اپنی اہلیت کو منوایا۔ خواتین کے بغیر معاشرے کی تکمیل ممکن نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن نیلوفر بختیار نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اسپیکر سے ملاقات کرنے والے وفد میں روحی سید، شائستہ بخاری، نبیلہ ملک، سلیمان شاہ، شاہد اقبال اور زین العابدین شامل تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا خواتین معاشرے کا اہم جزو ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے اپنی اہلیت کو منوایا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر سے ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال پر گفتگو اور مشاورت۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کو فعال اور متحرک کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز شریف نے سیف الملوک کھوکھر سے ملاقات کرتے ہوئے لاہور کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسکول کے بعد کالج کرکٹ کی بحالی کا خواب۔ کالج کرکٹ کی بحالی کے لیے محکمہ ایجوکیشن کی پھرتیاں۔ انٹر کالجیٹ چیمپئن شپ کے لیے ٹیمیں بنانے کا مراسلہ لکھ دیا گیا۔ میٹرک کا رزلٹ آنے سے قبل ہی یہ مراسلہ لکھ دیا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسکول کے بعد کالج کرکٹ کی بحالی کا خواب۔ کالج کرکٹ کی بحالی کے لیے محکمہ ایجوکیشن کی پھرتیاں۔ پاکستان کارپوریٹ T20 کرکٹ لیگ ٹرافی کی رونمائی۔ تقریب میں ٹورنامنٹ آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین زہیب نبی، سہیل سکندر، عمران خٹک، سلمان شاہد اور عدیل طاہر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کارپوریٹ لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی ٹرافی رونمائی کی تقریب پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی میں ہوئی اور اس موقع پر ٹورنامنٹ آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین زہیب نبی، سہیل سکندر، عمران خٹک، سلمان شاہد اور عدیل طاہر بھی موجود تھے۔ اب خواتین کا لباس انہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ ہراسگی کے بڑھتے واقعات پر UMT کے طلباء نے خصوصی لباس ڈیزائن کر لیا ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل کے طلباء نے اپنے فائنل پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے۔ طلباء نے روایتی ملبوسات کے ساتھ پہناؤں میں جدت کا انداز اپنایا۔ خواتین سے ہراسگی کے بڑھتے واقعات پر ایسا لباس بھی ڈیزائن کیا گیا جو خواتین کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے تھرو میں لڑکیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں جن کے والد نہیں ہوتے، جن کے بھائی نہیں ہوتے، جنہیں اکیلے جانا پڑتا ہے، ہراسمنٹس فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ان کے لیے میں نے ایک سولوشن نکالا ہے جن سے وہ ان سب چیزوں سے بچ سکتی ہیں۔ جیسے یہ ڈریس ہے، اس میں ایک ڈیوائس ایڈ کیا ہوا ہے میں نے،
اور اس سے لڑکیاں خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. اب ایک یہ گلو ہے, اس سے لڑکیاں خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. بصارت سے محروم افراد کے لیے خصوصی ملبوسات ڈیزائن کیے گئے. نمائش میں دیدہ زیب جوتے اور بیگ بھی مرکز نگاہ رہے. ٹرک آرٹ کے ماڈلز اور جیولری کے نت نئے ڈیزائن کو بھی سراہا گیا. یہ کاسمیٹک سرجری پہ میرا تھیم ہے. یہ آئیڈیا یا سوشل میڈیا سے میں نے لیا کہ آج کل جو لوگ صرف ریئل اور ریئل لائف میں خوبصورت بننے کے لیے, مور لائکس لینے کے لیے یہ سارا کچھ پروسیجرز کرواتے ہیں. یہ پروسیجرز اتنے آسان نہیں ہیں, ان کے اندر بہت پین ہے, اس کے اندر بہت ڈیسیزز ہو جاتی ہیں. میرا تھیسس کا تھیم جو ہے وہ ہے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر. ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر بیسیکلی اس کا مطلب ہے اٹینشن سیکرز. جو لوگ اٹینشن سیک کرتے ہیں ان کا جو پرسنالٹی ہوتی ہے بہت ڈرامیٹک ہوتی ہے. کورونا SOPs کے تحت نمائش کو محدود رکھا گیا. شرکا نے مستقبل کے ڈیزائنرز کی کاوشوں کو سراہا. obviously اس میں ٹیچرز کی بھی محنت ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کی بھی محنت ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کی محنت تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مطلب ایک بیک گراؤنڈ سے لے کر فلور تک انہوں نے کتنی زیادہ ڈیٹیلز ایڈ کی ہیں ہر چیز کے اندر. مجھے ان کا کام بہت اچھا لگا, بہت یونیک لگا, اور مجھے سب سے اچھا جو ان کا کام لگا کہ جیسے انہوں نے نا ریزمبل دیے, جیسے پولیس والے ہیں وہ کیسے فیشن میں آ سکتے ہیں, ڈیف ہے وہ کیسے فیشن میں آ سکتے ہیں. نمائش کو پرلطف بنانے کے لیے طلباء نے گٹار پر دھنے اور گانے پیش کیے. کورونا SOPs کے باعث طلبہ کے کام کی یہ نمائش روایتی پذیرائی تو حاصل نہ کر سکی, لیکن نمائش میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کے یہ فن پارے بلا شبہ کسی شاہکار سے کم نہیں. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ہمراہ عمران یونس, لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.